अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, जैसा कि मैं कुरान, इस्लाम और रमज़ान के 30 रोज़े आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ, तो इस सिलसिले में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 22वें रोज़े के वज़ाइफ़। आज हम बताने जा रहे हैं 23वीं शब के वज़ाइफ़ और 23वें रोज़े के वज़ाइफ़। उससे पहले हम जाएंगे अपनी गुफ्तगू की तरफ, जो कुरान पाक की तफसीर के सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, उसकी तरफ जाएंगे। तो आज मैं बताऊँगी सूरह बकरा के तारुफ़, नज़ूल और उनके कलमात वग़ैरह सब के उसका तारुफ़ करवाऊँगी। इसका तारुफ़ ये है, मुकाम नज़ूल। इसका मुकाम नज़ूल सूरह बकरा का कुछ यूँ है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के फ़रमान के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले यही सूरह बकरा नाज़िल हुई थी। इससे मुराद है कि जिस सूरत की आयात सबसे पहले नाज़िल हुई वो सूरह बकरा थी। आयात व कलमात और हरूफ की तादाद इसमें कितनी है? इस सूरत में 40 रकू हैं, 286 आयतें हैं और 6121 कलमात हैं और 25,500 हरूफ हैं। तो सूरह बकरा का नाम रखे जाने की वजह क्या थी? अरबी में गाय को बकरा कहते हैं और इस सूरत के 8वें और 9वें रकू की आयत नंबर 67 एंड 73 में बनी इसराइल की एक गाय का वाक़या बयान किया गया है। उसकी मुनासिबत से इसे सूरह बकरा कहते हैं। और सूरह बकरा के फ़ज़ाइल क्या हैं? अहादीस में सूरह बकरा के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 5 फ़ज़ाइल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की तलावत किया करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपनी तलावत करने वालों की शफ़ाअत करेगा। और 2 रोशन सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साहिबान हों या 2 उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों, और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करेंगी। सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसको पढ़ते रहने से बरकत है और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने पर हसरत है, और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत ही नहीं रखते। और नंबर 2, एक और रवायत है, हज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो, और शैतान इस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। नंबर 3, एक और रवायत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लेगा तो वो उसे नागहानी मसाइब से काफ़ी होंगी। और नंबर 4, एक और रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक बुलंदी है और कुरान की बुलंदी सूरह बकरा है। इसमें एक आयत है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है और वो आयत है आयतल कुर्सी। नंबर 5, हज़रत सुहैल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन के वक्त अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 दिन तक शैतान उसके घर के करीब नहीं आएगा, और जिसने रात के वक्त अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 रातें इसके घर में शैतान दाखिल ना हो सकेगा। और सूरह बकरा के मज़ामीन क्या हैं? ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है और इस सूरह का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें बनी इसराइल पर किए गए इन इनामात के मुकाबले में बनी इसराइल की नाशुक्री, बनी इसराइल के जुराइम जैसे बछड़े की पूजा करना, सरकशी और अनाथ की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह के मुतालबात करना, अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ़र करना, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को नाहक शहीद करना और अहद तोड़ना वगैरह। गाय ज़िबा करने का वाक़या और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद यहूदियों के बातिल अकायद और नज़रियात और उनकी खबासतों को बयान किया गया है और मुसलमानों को यहूदियों की धोखादही से आगाह किया गया है। इसके अलावा सूरह बकरा में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। नंबर 1, कुरान पाक की सदाकत
حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 6، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی طرف تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و وجوہات کا بیان ہے۔ نمبر 7، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، اچھا سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، ریاضت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ نمبر 8، تابوت سکینہ طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ نمبر 9، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور نمبر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 11، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت، سورہ بقرہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین، منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے چلیں گے انشاءاللہ، آگے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں 23ویں شب کی طرف۔ 23ویں شب کے وظائف آ گئے ہیں۔ ہم 4 رکعت نماز 23ویں شب کو پڑھیں گے نفل، 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، بعد سلام 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 8 رکعت نماز پڑھیں نفل 4 سلام سے 7 پڑھنی ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں اور بعد سلام 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں، یعنی تیسرا کلمہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے بعد آپ خاص وظیفہ اس کا 23ویں شب کا یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ الرحمن پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت اور کرم کے سائے رکھے، آمین۔ اور اب ہم چلتے ہیں 23ویں روزے کی طرف۔ بعد نماز فجر 7 سلام پڑھنے ہیں ہم نے 11 مرتبہ۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 آیات قرآنی درازی عمر، حفاظت جان و مال کے لیے بہت افضل ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے نماز ظہر ادا کرنی ہے۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے سورہ والتین 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔
वत्तीन वज़ैतून वतूर सनीन व हाज़ल बलादिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। इसके बाद आपने नमाज असर पढ़नी है। नमाज असर के बाद आपने पंजम कलमा अस्तग़फ़ार एक तस्बीह पढ़नी है। पाँचवें कलमे की एक तस्बीह पढ़नी है अस्तग़फ़ार की। उसके बाद नमाज मगरब के बाद दुआए मग़फ़िरत एक तस्बीह, ये इंसान की अव्वलीन दुआए मग़फ़िरत है। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये पढ़नी है दुआए नमाज मगरब के बाद। और नमाज इशा के बाद आपने दुआए कर्ब पढ़नी है 40 मरतबा, रब्बे अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बे अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। ये पढ़ने के बाद आप दुआएं ढेरों मांगें अल्लाह ताला से, और दिल खोल के, बहता हुआ समंदर है, आप जितना इसको समेट सकते हैं समेटें। मेरी दुआ है कि आप सब की अल्लाह ताला दुआएं सुने, कबूल करे और आपकी इबादतों को कबूल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।